नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा पिता लागिपारे किंतु निराट सत्य कथा। जदि मूषा पत्थर रे तैयारी हुए तेबे समस्त ताकू पूजा करती, किंतु जदि यह जीवित थाए तेबे सेमान ताकू न मारिया पर्यंत विश्राम नियंती नहीं। जदि साप पत्थर रे तैयारी हुए तेबे समस्त ताकू पूजा करती, किंतु जदि यह जीवित थाए तेबे सेमान ताकू तुरंत मारी दियंती। जदि बापा माँ फटोरे अछंती तेबे समस्त सेमाने को पूजा करती, किंतु जदि सेमाने जीवित अछंती तेबे केही सेमानकर मूल्य बुझी पारंती नहीं। मु बुझी पार नहीं जे जीवन प्रति एते घृणा एवं पत्थर प्रति एते प्रेम कहीं। जेपरि लोक मैंने मृत व्यक्ति को समर्थन करने एक पुण्य बोली भावती, जदि से जीवित व्यक्ति को समर्थन करने एक पुण्य बोली भावती तेबे जीवन सहज हो। थरे निश्चय भाव चिंता करंतु। राजा जनक मध्य तांका झियो सीता माँ एक राज परिवार खोजिथिले, किंतु तांका सारा जीवन रे सुख टिके पाइले नहीं। तेणु पितामाता माने अଯଥା चिंता करने उचित नुहे, कारण लेखा जाइथिबा कर्मगुड़ी को लिभाई दिया जा पारिबो नहीं। मिछ कहबाकू पड़िबो, सत्य को लुचाइबाकू पड़िबो, जीवन बंचिया समस्त प्रकार उपाय करबाकू पड़िबो। आपण सचोट लोकों को बंचिबा पाई देउनाहांती, केतेबेले लोकों को खराब लोक हेबाकू मध्य पड़िबो। एहा जीवन महाशय, एठारे आपणक जंत्रणा लुचाई मध्य हसिबाकू पड़िबो। जेतेबेले आपणकर संपर्क बजाय रखिबार क्षमता नहीं, सेतेबेले संपर्क तैयारी करंतु नहीं। आपणक 2 दिनिया पृष्ठा प्रेम जोगु जड़े व्यक्ति जीवन सारा हसिबा भूली जाए। मिछ शपथ जोगु जड़े व्यक्ति मरे नहीं, किंतु विश्वास निश्चित भाव मरे। स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा किंबा कलह जी प्रथम नीरव हो जाए ना बा नीरव हो जाए थाए से बुद्धिमान अटे। नतमस्तक हेबा अर्थ निजर सम्मान हराइबा नुहे। प्रत्येक मूल्यवान जिनिस उठाइबा नतमस्तक हेबा उचित। ईश्वर एवं वृद्ध मानक आशीर्वाद मध्य एथिरे अंतर्भुक्त। जदि आपणक भितर आवेगर निया एवं कठिन परिश्रम इंधन जलुछि, तेबे लोकंकर तात्सल्य निश्चित भाव प्रशंसा परिणत हेब। स्त्री कहले जे जदि स्वामी मरी जाए तेबे तांका स्त्री को कहा जाए जे से पिला मानक पई बंची रही जिवे, एवं जदि स्त्री मरी जाए तेबे स्वामी गोटे वर्ष मध्य एक नूतन वधू को घर को आनी थाए एवं बाहाना हेउछि जे घर जत्न किए नेब। यह टिके तिक्त किंतु सत्य। आपन कथा टिके पिता लगी पारे किंतु सत्य। जीवन में जहाँ घटे ताहा कौनसी कारण पाई घटे। यह आपन किसी तैयारी करे किंबा आपन किसी शिक्षा दिए, सेथिला केबे व्यस्त हुंतु नहीं। जीवन में जहाँ घटे सबकिछि भल पाई ही होई थाए। जदि स्त्री 4 दिन पाई छाड़ी चली जाए तेबे स्वामी यह को सहाय करि पारे नहीं, किंतु जदि से पाखरे थाए से ताको प्रशंसा मध्य करि पारे नहीं। जदि आपण जीवन में आग को बढ़िबा को चाहुछंती तेबे बधिर हुंतु, काला हो जांतु, कारण अधिकांश लोकों कथा मनोबल को भांगी दिए। जदि आपण लोकों कथा शुणिबे ना आपण को मनोबलटा ही भांगी जीव, कारण सेमानक कथबार्ता एमिति कि मनोबलटा आपण भांगी जीव। पुराना समय लोक माने परस्पर को उत्साहित करुथिले एवं आजिकल लोक माने परस्पर रक्तचाप वृद्धि करुछंती। एक निर्दिष्ट बयस पर सही बयसर जिनिस गुड़िक सारा जीवन मन रहे, किंतु से बयस सारा जीवन फेरी आसे नहीं। केबे भी हेले से सारा जीवन ने से बयस के फेरी आसे नहीं। जड़े मिथ्यावादी शेषर निजको व्यतीत क्या भी ठकी पारे नहीं। जदि कहीं आपन को किछि मागे तेबे ताकू दियंतु एवं परमेश्वर आपन को दाता करथिबारु कृतज्ञ होंतु, भगवान को धन्यवाद अर्पण करंतु। जदि कहार दुख देखि आपण जंत्रणा अनुभव करंती तेबे बुझी जांतु जे ईश्वर आपण का आत्मा रे वास करिसंती बा वास करंती। जेतेबेले जने सासू तांको बोहू को सब प्रकार कथा कहती, किंतु पुओ को आसीबार देखिबा मात्रे से कांदिबा को लागि थांती।
ଯେପରି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ତେବେ ବିଷ ଫୋପାଡୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଜବ ଘୃଣାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଗୁଜବ ଘୃଣାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସମୟ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଭରସା ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କୌଣସି ବି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଥରେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ରହିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଯୁଗ ଥିଲା, ଏ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ। ଏବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଅ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସବୁଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସବୁଥିରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାକର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେତେଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ? ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକା ଝିଅମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କି? କିଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତିରେ ବହୁତ ସହଜରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ରୁହ, ନଚେତ୍ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ବା ମୋ ଘରୁ ଯାଅ ହରି। ସେମାନେ ଏପରି କୁହନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା, ସେମାନେ ଏପରି କୁହନ୍ତି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାଷା କି ଏମିତି କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।